الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat singkat ini khatib akan selalu mengajak kepada kita semua, terutama diri khatib pribadi, untuk selalu dan senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan sungguh-sungguh menjauhi larangan-larangannya, yang insyaallah dengan bekal iman dan takwa hidup kita, aktivitas kita di dunia ini akan senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini memang seperti menyusuri sebuah jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Perjalanan ini membawa sebuah misi yang sangat penting yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama perjalanan ini kita tidak boleh lupa dengan misi utama ini dalam arti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mencapai tujuan dari diciptakannya kita dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad ibnu Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Ibnu Athaillah, dalam karangan kitab beliau yang terkenal yaitu Al-Hikam, beliau menuliskan, "Man lam yuqbal 'ala Allahi bi mulatafatil ihsan qida ilaihi bisalasil imtihan." Barang siapa yang tidak mendekat kepada Allah dengan halusnya kebaikan yang Allah berikan, maka dia akan diikat dengan rantai cobaan atau ujian. Jika sekiranya Allah telah menentukan seorang hambanya itu sampai kepadanya, sedang hamba akan dibawa mencapai melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu secara lemah lembut, diberikan nikmat, dibukakan jalan untuk taat dan dimudahkan berjalannya hingga dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, cara yang kedua adalah dengan cara paksaan. Allah memutuskan apa saja yang mengikat hambanya, hamba yang telah menjadi enggan berjalan menuju kepada Allah,
karena dia diikat oleh berbagai perkara seperti harta, kekuasaan dan sebagainya. Selagi perkara-perkara itu mengikatnya, selagi itulah dia tidak dapat berjalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengasihani hamba tadi memutuskan semua ikatan-ikatan tersebut dengan cara mendatangkan ujian atau bala kepadanya. Ujian atau bala memisahkan hamba dari apa saja yang menjadi penghalang antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian bala membentuk hati agar dia berputus asa dari apa yang telah terpisah daripadanya. Bila dia tidak lagi butuh kepada makhluk, barulah dia dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah boleh berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena beban berat di atas bahunya sudah terbuang, kakinya merasa ringan untuk melangkah, pikirannya tenang, jiwanya tentram, hatinya dapat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk karena tidak ada lagi gangguan duniawi. Begitulah dua jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa hamba-hambanya kepadanya. Allah berfirman, "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tar'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal." Dan hanya kepada Allah lah sujud segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayang mereka di waktu pagi dan petang hari. Surat Ar-Ra'd ayat 15. Dari sini manusia bisa kita golongkan menjadi dua. Ada yang menghadap kepada Allah dengan kelembutan karunia-Nya dan menegakkan syukur atas nikmat yang diberikan kepadanya. Ada pula yang menghadap Allah dengan rantai-rantai ujian dan bencana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan atau makom yang pertama ialah makom syukur, yaitu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang melimpah, baik kesehatan atau harta benda, dan kenikmatan itu dilaksanakan haknya dengan disyukuri serta untuk amal soleh. Kenikmatan dan harta menjadi jalan mulusnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan diletakkan di tangan dan tidak masuk di hati. Maka hamba ini adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah. Mereka ini jumlahnya sangat sedikit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilum min ibadus syakur." Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Makom yang kedua ialah makom sabar, yaitu menghadap kepada Allah dengan cara dipaksa supaya kembali beribadah kepada Allah dengan cara diberi ujian atau cobaan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, harta benda yang banyak, kesehatan, diberikan kebahagiaan, kemudian disibukkan dengan apa kenikmatan tersebut sehingga lalai dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat itu dicabut paksa oleh Allah sebagai cobaan. Akhirnya hamba ini terpaksa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya sudah rusak, hartanya sudah habis, maka ia mau kemana lagi kalau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rantai ujian. Allahumma ij'alna 'abidun imtinanin la 'abidun imtihanin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba yang diberi kenikmatan, bukan hamba yang diberi cobaan. Yang terakhir, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua
dijadikan dan dikelompokkan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang ahli bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وتسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين والتابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. صلي فرض الجمعة ركعة مستقيمة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.